रुको जरा सबर करो। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आती नहीं है सपना तेरे কেরালার মার্কেটে যে বৃষ্টি, এই এখন বৃষ্টিটা একটু কমলো, তো কমলে তো আমরা খানিক বাইরে যাচ্ছি। এলা দুই এই এলে হচ্ছে চন্দন কাঠ, মুশকিল ব্যাপার। এটা তামিলনাড়ু ছাড়া এই চন্দন কাঠ পাওয়া মুশকিল হবে। এত ভালো লেগেছে।